उस वक्त ट्यूशन की फीस 200 होती थी। अच्छा, मुझे जरूरत नहीं थी ट्यूशन की, मैं कोई ऐसा काबिल तालिब इल्म तो था नहीं, लेकिन अच्छे नंबरों में निकल जाता था। अच्छा, वो कहते थे ट्यूशन जरूर पढ़ो, फिर उसका तरीका कार ये होता था, बेचारे उस्ताद साहब थे, तो फिर हर हफ्ते टेस्ट लेते थे, 20 नंबर होते थे कि मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम टॉपर बनो, और टेस्ट होता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मुझे 00 कहते थे, तो फेल है, तो फेल है। अच्छा, फिर 2-2 डंडे मारते थे जोर से, 3 दिन तक हाथ से तकलीफ नहीं जाती। अब मुझे पता था कि उनका मैं नाम नहीं लेता, पता था कि इन्होंने मारना है। मैंने एक सांस रोक के या अजीजों पढ़ लेना है। जब ऐसे गया, ऐसे करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 अंडे लेता है 00 और टॉपर बनता है। अच्छा, मैं तुझे बाद में पूछूंगा, जा, मैं तुझे बाद में पूछूंगा, आज तक पूछा ही नहीं। और अल्लाह का फजल है, वो खतरा टल जाता था और मुझे मार नहीं पड़ी। उसका बुनियाद मेरी काबिलियत नहीं, इस नाम की ताकत, या अजीज, और 40 बार कमाल है, बहुत ज्यादा। मेरे एक प्रिंसिपल थे, तो मैं कोई एजुकेशन में पढ़ता था, जब मैं कुछ थोड़ा सा मेडिकल में पढ़ता था, तो वो मुझसे किसी बात पे नाराज हुए कि तुम फ्री क्यों नहीं होते वगैरह वगैरह। तो मैं कहा, सर मेरे मुर्शिद ने मुझे जिंदगी, 17.5 साल का था तो मुर्शिद के हाथ आ गया। अच्छा, तो फिर वो नाराज होते थे, वो मुझे किसी तरह नुकसान देने की कोशिश करते थे, प्रिंसिपल। तो मैंने प्रिंसिपल का तस्वुर करके 40 बार या अजीजों पढ़ने का मिजाज बना लिया। अच्छा, प्रिंसिपल कभी कभी ना अचानक क्लास में आ जाते थे, तो टीचर उठ जाते थे, प्रोफेसर हमारे उठ जाते, तो हम फिर प्रिंसिपल हमारे जो हैं वो क्लास फिर लेना शुरू कर देते थे। तो क्लास लेते हुए उन्हें, वो असल मेरे लिए आते थे कि कोई बहाना ऐसा हो कि इसको बेइज्जत करूं। तो फिर देखते थे, तारिक तुझे मैं जानता हूं, तो करता हूं, तुझे बस ये बता दूं कि तू बस मेरी नजर में है, बस इतना होता था। मैं कहा, सर बिल्कुल आपकी नजर में, और मेरे दिल में था कि मैं अल्लाह की नजर में। या अजीज, वालिदैन ने औलाद को 2 चीजें नहीं दी, एहतराम नहीं दिया, औलाद को एहतराम। मेरे आका ने फरमाया, अपनी औलाद को एहतराम दो, अक्रम औलादकुम, औलाद का इकराम करो। एक, दूसरा वक्त नहीं दिया, और वक्त यारों को, दोस्तों को, महफिलों को, टीवी पे, मोबाइल पे, औलाद को वक्त नहीं दिया, औलाद को एहतराम नहीं दिया। वो कोई औलाद है कि माँ बाप आए और औलाद कोनों में छुप कर सहम जाए, ना 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 ना, यारा नाल बहारा। औलाद किसे दोस्ती होती है, औलाद से मोहब्बत, और औलाद को वक्त दें। और उस वक्त औलाद को वक्त देते हुए मैं शेखुल वज़ाइफ ना हूं, मैं पीर साहब ना हूं, ठीक। औलाद को मोहब्बत दें, औलाद की सुने, औलाद को वक्त दें। और दूसरा, औलाद में सिफात मुंतकिल वालिदैन की होती हैं, वो सिफात अपने अंदर पैदा करें, वो मुंतकिल होती। ये कोई बात है कि औलाद नहीं मानती? बुढ़ापे में ब्रेकें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए कुरान में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, जब तुम्हारी माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, ये नहीं फरमाया कुरान में जब जवानी में पहुंचे, जब तुम्हारी माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, उस वक्त इतनी बर्दाश्त करो कि उफ तक ना करो। उफ क्या है? इतना भी ना। और उनके उस वक्त को याद करो जब उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, ठीक। एक तो ये मोहब्बत प्यार, अगर कमी रह गई है तो उसको बुढ़ापे में कोशिश करें, उनकी सुने, सहें, बर्दाश्त करें। दूसरा, नसीहत का मौका तलाश करें। अहनफ बिन कैस एक ताबई हैं जो दुनिया के आखिरी समझदार दाना लोगों में से हैं। अहनफ बिन कैस, मैं कहता हूं जिसने अहनफ बिन कैस को नहीं पढ़ा वो दानाई नहीं सीख सकता। वो कहते हैं, मैंने अपनी औलाद को एहतराम दिया, औलाद ने मुझे एहतराम दिया। और जब औलाद उसके लिए आती थी ना, मरहबा वलदी शबाबी, ऐ मेरा पुत्रा, ऐ मेरा नीगर जवाना, आजा, सीने से लगाता। उस वक्त बड़े बड़े सरदार बैठे होते, उन्हें भूल जाता था। या काबिज हो, या माने हो, या सबूर हो। या काबिज हो, या माने हो, या सबूर हो। ऐ कब्जे में लेने वाले, ऐ मना करने वाले, ऐ सबर देने वाले। मैंने मफहूम इसका बता,
ایک تسبیح ان کا تصور سخت کر کے شوہر ہے بیوی، بیوی ہے شوہر، اولاد، کیس زیادہ ذرا سنجیدہ ہے تو پھر اس کو کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قابض ہو یا مانع ہو یا صبور ہو، سخت تصور کر کے اولاد کا ایک، اور دوسرا جب اولاد سو رہی ہو تو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اچھا، اور جب پہنچے نا اہدنا الصراط المستقیم پر، اس کو پھر بہت زیادہ ان کا تصور کر کے دہرائیں دہرائیں دہرائیں، اتنا کہ آپ وجد اور وجدان میں آ جائیں اور آپ کے لوں اور رواں کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سورت کو پورا کر دیں، ان پہ پھونک مار دیں اچھی طرح فرما برداری کے لیے۔ ایک صاحب سے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہہ رہی جی بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، چچڑا ہے، الجھتا ہے، لڑتا ہے، یہ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے پوچھا کہ تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے بچے کا نام ہے المان، الف لام میم الف ما نون۔ اب علم عین سے آئے جھنڈا عربی میں، ٹھیک ہے، علم الف لام میم سے آئے تو اس کے معنی درد، غم اور چوٹ کی، ہائے ہائے۔ المان سے مراد دو غم، ایک غم نا، دو غم اکٹھے، نام کا اثر زندگی پہ، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑی ہیں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، 25 بار ہر نماز کی، یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھین۔ جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات، جو شخص چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو۔ کالا کتا اور کالی بلی میں فرق۔ پھر حضور نے فرمایا جو کالا کتا نظر آئے اس کو خبر کمل اور بتا دوں، یہ جو آیت بتا رہا تھا، یہ آیت اور کالی بلی اس سے نہیں ڈر، خنزیر کی کھوپڑی کا۔ یہاں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ضرور لیتے ہیں۔ دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے، بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں، اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں، اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں، پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے تاکہ جلدی اس کا سر، اس کی صرف کھوپڑی ہو، کھوپڑی۔ خنزیر کی کھوپڑی کا عمل، ہاں وہ زبردست ہے، اس پہ بڑا کالا جادو ہوتا ہے۔ میرے پاس تو زندگی میری گزری انہی مسائل کو، آج بھی طالب علم ہوں، پہنچی سرکار تو ہوں نہیں، تو انہی مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اچھا، اگر یہ کالا جادو ہے بھی صحیح تو سورۃ والسماء والطارق، سورۃ الطارق جو ہے اس کی جو آخری آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار۔ اچھا، میری کوشش ہوگی آسان سی چیزیں، کہ گھر میں آگ لگی نہ جھگڑوں کی، اولاد کی نافرمانی کی، نشہ آخری حد تک ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نیٹ کا نشہ، شراب کا، افیون کا، ہیروئن کا، شیشے کا، آئس کا، فلاں فلاں۔ اگر گھر میں سکون، زندگی میں چین، نشے کی نجات اور زندگی میں جادو، یہ وار سخت ترین ہے، یہ 25 بار ہر نماز کے بعد، اول آخر ایک بار درود پاک، ورنہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، صبح شام پڑھ لے، گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھ لے۔ بڑی طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور۔ اب اس کے معنوں میں نے دیکھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، شیطان قید کہتے ہیں مکر کو۔ ایک کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، موت کے وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان چھیننا چاہے گا آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ساری زندگی دا کھٹیا وٹیا ختم ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شیطان تیرا مکر ہے اور ایک اللہ کی تدبیریں ہیں، میرے رب کی تدبیروں میں شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، میرا اللہ کا امر غالب ہے۔ یہ آیت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔
जिंदगी का मामूल बना लें। जो कहता है ना मेरे घर में आग लगी है झगड़ों की, औलाद की नाफरमानी है, या जो खातून कहती है कि मेरे शौहर के कहीं और ताल्लुकात हैं, या नेट की दुनिया में मियाँ शौहर बेटा बेटी कोई खोया हुआ है, जा यो शख्स चाहता है मेरी तन्हाइयां पाक हो जाएं। मौला जब इस दुनिया से जाऊं, जिस तरह मेरा कफन सफेद है ऐसे मेरा मन भी और मेरा दिल भी सफेद हो, मेरी तन्हाइयां पाक हो जाएं। उस जबरदस्त चीज है, वो बहुत कमाल चीज है। अच्छा, सांप के डसे का इलाज है, बिच्छू के डसे का इलाज है ये आयत। हाँ, भीड़ के डसे का इलाज है, आप पढ़ के फूंक मारते हो लुआब लगा लो। बहुत कमाल आयत है ये, बहुत कमाल आयत। काला कुत्ता और काली बिल्ली में फर्क है। अल्लाह के हबीब मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए, सबसे पहले जो चीज बनाई वो मस्जिद बनाई, जो आज मस्जिद नबवी शरीफ है। और कुछ मुहिमें चलाई, उनमें एक मुहिम थी कुत्ते मार, कुत्तों को खत्म करो और बिल्लियों को तहफ्फुज़ दो। मेरे हुजूर ने बिल्लियों से मोहब्बत की। फिर हुजूर ने फरमाया अब छोड़ो, अब जो काला कुत्ता नजर आए उसको खत्म करो। शयातीन, काले शयातीन हमेशा काले कुत्ते की शक्ल में आएंगे। हमारे यहाँ कितमीर का अमल है, कितमीर। असहाब काफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। मैं असहाब काफ के नाम पढ़ता हूं, इलाही बिहुरमत यमलिखा, मक्सल मीना, कशफुतत, तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यमानस बूस व कल्बहुम कितमीर। मैं तुर्किया में एक शहर है तारसुस, तारसुस उसकी गार है, वहां गया हूं, असहाब काफ की गार है मार। तो हाँ, काले कुत्ते की बात चल रही थी हमारी। तो कितमीर की एक दावत होती है, वो एक लंबा अमल है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं। काला कुत्ता, अब बात चली है काली बिल्ली की। मेरे हुजूर ने बिल्लियों को पसंद फरमाया। एक साहबी थे, उनका नाम अब्दुल शम्स था, शम्स का बंदा। हुजूर ने रखा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। उनके पहलू में बिल्ली थी, वो बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। तो हुजूर ने फरमाया ओ बिल्लियों का बाप अबू हुरैरा, या अबा हुरैरा। उनका नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा सारे जानते। तो बिल्लियों से मोहब्बत, आज भी हरम में, मक्की मदनी हरम में, मक्का बिल्लियां मौजूद है। और ये जो काली बिल्ली है ना, काली बिल्ली, अब ये काली बिल्ली काट जाए, रास्ता काट जाए, नहीं। बिल्लियां, अच्छा पास औकात ऐसा होता है कि घरों में बिल्लियां बोलती हैं, कि जी बिल्लियां बोलती हैं, बड़ी बड़ी अनोखी आवाजें निकालती हैं। अल्लाह ने इनकी अफसैस का निजाम रखा है, इनके नर और मादे मिलने की तरतीब रखी है, उस वक्त की आवाजें होती हैं और ये खास मौसम में होती हैं। बिल्ली से मोहब्बत करो, बिल्ली को खाना दो। एक अमल और बता दूं बिल्ली का, और ये मेरे पास इसके मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। बाज़ औक़ात इंसान नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं ये कहां से लाए। आप जानदारों को आमाल का हदिया करें और उन्हें दुआओं का कहें। कलमा पढ़ के एक दफा दे दें। फरमाया जो किसी मरहूम को एक दफा कलमा देता है, साहिब कब्र को, कोई भी है, प्यारा है, कर्ज अजीज है, और मैं अल्लाह 4000 नेकियां कब्र में दाखिल करते हैं, 4000 गुनाह माफ करते हैं, 4000 दर्जे बुलंद करते हैं और 4000 मगफरत और रहमतें भेजते हैं उस कब्र पे जिसको एक बार कलमा पढ़ के आप दे दें। आपके अजीज को आपको याद आया, महबूब याद आया, या किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, एक बार कलमा पढ़ के दे दें, पलते हैं। इतना बड़ा अजर है कलमे का। तो आप अपने इन बेज़बानों को, कोई मुराद पाना चाहते हैं, कोई मुश्किल पाना चाहते हैं, कोई मसाइल हल करवाना चाहते हैं, आप इन बेज़ुबानों को हदिया करें आमाल का और इनसे कहें हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी ये जरूरत, क्यों, इनमें गुनाह नहीं है। अच्छा, इसकी दलील देता हूं। रिवायात है, सहीहैन की रिवायात है कि फरमाया एक फाहिशा औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और रब ने उसको बख्श दिया। और एक नेक औरत थी, उसने बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली बंद होकर आखिर मर गई, उसकी पकड़ में जहन्नम में चली गई। ये रिवायात में है। जानवरों के साथ शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में आया कि एक खारशी कुत्ता है, खारशी कुत्ता जिसको कोई वारिस नहीं, उसकी गिजा का इंतजाम कर, मैं उसकी गिजा में, परवरिश में तुझे अपने नाम की विलायत दूंगा। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। वो कोई है,
بس آپ کا کام اس کا اکرام کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ دیکھیں، کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے، حفاظت ہے، اس وقت اجازت ہے، اجازت ہے۔ بڑا گھر ہے، میرا اپنے گھر میں میرے جرمن شیفرڈ ہیں بڑے، میرا 90 کنال کا گھر ہے اپنا، باپ دادا پر دادا کا۔ میں اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں، بیٹا خیال کرنا یہ دل میں نہ آئے، دل سے ہر وقت پوچھتے رہنا کہ یہ میں نے کتے کیوں رکھے ہیں، اللہ تیری رضا سمجھ کے یا اپنا عشق اور محبت سمجھ کے۔ بڑا حساس معاملہ ہے، میں خود ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو آیت بتا رہا تھا، یہ آیت اور کالی بلی، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلیوں کا اکرام